So may buntag nyo guys, ang gibuhat na turon guys, nagputol ta og housing sa Itos. Kay medyo naglisod taan ni kay lahim dinig ulib di pare sa Simano. Oh, tanaw i-trade man din ni. So mao na ni medyo okay na, tanaw na to og testingan og brikan. Sampuli dudong. No, so okay na to. So karon guys, ang problema na sa to kani kadina hugaw na kayo. So nakoy panlimpyo ani nga magamit ninyo. Available na ni sa Shopee o TikTok. So karon guys, tanawan na to kung sa paglimpyo. So perting limpyo ha. So ako ibutan diri unsa akong gigamit.